Bonjour tout le monde. اليوم عندنا la production écrite, la page 74. Alors la question, à l'aide de la banque de mots suivante, produit phrase par phrase un récit pour raconter les manifestations de joie qui ont eu lieu le jour de l'indépendance. يعني اكتب فقرة تتحدث عن مظاهر الاحتفال بيوم الاستقلال في سنة 5 juillet 1962. Bon, voilà le texte. راح نقراه ومن بعد نشرحه لكم. Le premier jour de l'indépendance, أول يوم للاستقلال. C'est un jour qui ne ressemble à aucun autre. En ce 5 juillet 1962, l'Algérie fête l'indépendance après 7 années et demie de massacre. هذه المقدمة. كما تلاحظوا خلينا l'alinéa où j'ai commencé par une majuscule. Les verbes sont conjugués au présent, ce qu'on appelle le présent historique ou là le présent de narration. يوم لا يشبه الأيام الأخرى في 5 جويلية من عام 1962 الجزائر تحتفل باستقلالها بعد 7 سنوات ونصف من القهر. نروحوا le développement. Hommes, femmes et enfants défilent dans les rues au cri de Vive l'Algérie indépendante, vêtus de leurs habits de fête, drapeau du Front de libération nationale au vent. Tous les Algériens sortaient, les hommes tiraient des coups de baroud, les femmes en haïk blanc tombant sur les épaules, poussaient des youyous, les enfants chantaient, dansaient et criaient joyeusement. يعني رجالا ونساء وأطفالا يحتفلون في الشوارع وهم ينادون عاشت الجزائر حرة أبية مرتدين ملابس الاحتفال والأعلام ترفرف عاليا في الهواء. خرج كل الشعب للاحتفال. الرجال يطلقون الرصاص، النساء تزغرتن ولباسهم اللي هو عبارة عن الحايك مسدولا على أكتافهن، والأطفال يغنون ويرقصون ويهتفون بكل فرح. نروح la conclusion. C'était l'euphorie du victoire qui exprime la fin du colonialisme. يعني إنها نشوة الانتصار التي تعبر عن نهاية الاحتلال. كما تلاحظوا الكلمات مأخوذة من النص، يعني ما كانش حوايج جدد، كل الكلمات من العلبة. استعملنا دي فراز سامبل اللي فيهم الفاعل والفعل والمفعول به، وأيضا بيان سور المقترحات هنا لو سي سي دو ليو ولو سي سي دو طون، وعندنا تاني لو سي سي دو مانيير. وأيضا كما تلاحظوا عندنا في النص في الفقرة اللي كتبناها كاين 3 بارتي. لا بروميير بارتي اللي هي لانترودكسيون، عندنا بديناها بالماجوسكول، حطينا بيان سور la les signes de ponctuation. Deuxième partie, il y a le développement, la même chose. On a laissé la linéa, on a commencé par la majuscule. On n'a pas oublié de mettre les signes de ponctuation. Même chose pour la dernière partie, il y a la conclusion. Alors, pour rendre l'événement vivant, plus proche, j'ai utilisé le présent parce qu'on parle d'un événement passé et comme je l'ai dit, on appelle ce temps le présent de narration ou bien le présent historique. À la fin, dans les dernières phrases, j'ai employé également l'imparfait pour raconter des faits passés. Voilà, la leçon est terminée. إن شاء الله تكونوا فهمتوا على الأقل كيفية كتابة الفقرة. حظ موفق وإلى اللقاء. Au revoir.